qiblatan ayaka sobla ko ke koronyo be ke nyasi alama aka so konna wa aqimu salata ay sir aka so konna yaye alay ni ne fo moyiye wasaba ko farawo mutira kuna ne mo yi kelma naam ko ti ibn ali silol de wasaba ani kata misir kono igili kono ko ale ko ti na le mo yara ko atna diara de wasaba ala da ni mun fo moyiye yaro ala mata ya atibi ka farawo nda te ka boy na ala mo kede ala kuma na mo yifa afoye ka mo ye waji alu qiblatan buyutakum ku be ka to akaso konna na o wa aqimu ko kaso ka o ka misiri ye ka to ka seri jo kaso kono kuma di man bi mo mara do te bireti mo mara fiyo ni bireta mo kama ibna dasado naam bireta ran kama ya bireti ta ram aywa ko te bireti mo mara de kuma di man do ni ba mara wasaba ni anga president wura sa ka fo ay to so ko no comme ala mi fo mo yi afo ka mo yo ka to so on de afo sula me yo ka to so ko on de wa aqimu salata o ka to ka siri so ko no naam wa basiril mu'minin ako mo yi wot mo mun de won son dia o wasaba afo yo farawon ko no mutira farawon bro kuna yi mo yi kenma naam kuni tikede mo ti bore farawon ko te ayaka ko refesi ayasi me ala mamote ko kwati sigo ala ko moyidi le ma afoy ka mo ko me farawon ko refesi afo ka to soko wasaba be ka ala ba to soko wolo wotu na wuri tuma sina ma wuri ka ba ko wasaba aka na jatim na ko ni foto ni ko afolo li awi ya de ayi ni ko kene dinina mena de wasaba fama ye fama ne wolo haya no fo suratu Yunus ayam bishiri ani woro. Nous fîmes alors à Moïse et à son frère cette révélation. Prenez pour votre peuple en Égypte des demeures. Faites-en des lieux de culte. Observez la prière et annoncez la bonne nouvelle aux fidèles. Sourate Jonas, verset 87. Aïe, au côté do ba do to hakala kono ya kete ko jafar le bina bande ti bande be qur'an lo wasaba mbi di koné qur'an la seta to man no votre ba do fembe ko mu kera kate be ballo kala tewo fefe makate ninka president yedo ayaka mi fo ayaka ko lo kuma le fo wasaba ala yera ko ka mi ka fo na sebele mbi wolo note aya consider Pharaon ni decision ta ala fana ma Pharaon gbende aku Moïse ma afeka mo e Pharaon murtia biya ka to ko biya ka ala batu so ko na aya nya sin alama ama banwa bana ngane bora ka berkuru ire mo ora min so rawo na ci kuma di man fo anya ambetado wala ni Orobi ya fo sa aita ka sirke mente marmana werfe afon katalo misidara ko wara kan tiso ninga mo mo ko wara misidara ti jenu ide alumin tisir aita egilidura amundi ta aita misirula ndeka woli nyini bana gbalera fratin fe ntina frat so ka dinga mo biema ntina war so ka ga mo barnay aita do so kono aya fu ala ya kono ko akane de men ka jamana ka balo ninti bidia biye biya ko jugo atibidia ni de bo wolu ya ke tuko me ka bu ko bo ba bla anno fe ibana le do ko bana ye so so le wo yi bu ke so so ro yi ya fe ko kuru da be ko ibu ra ibu ka fe ko kuru da be nya Artinya deh. Question
kawo kɛ sigɛ mais n fɛla est ce que ani a ka mɔgɔw cɛ mɔgɔ ni kalandenw a b'u bana nin kuma fɔ c'est vrai ko kɔrɔ la fɛ mais au moins mesure mun ko kɔrɔ mais est ce que a bɛna a dama adapter au moins a b'u bana nin kuma fɔ an n'a ka mɔgɔw ye ale ni o mesure mun fɔra i n'a fɔ an ka kana gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka safunɛ utiliser an ka ko dama kɛ est ce que a b'a suggérer a ka mɔgɔw ye wa an b'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔ ye dɛ depuis u bana in commencera fɛn o fɛn min fɛngɛ an b'a bɛɛ ɲɛfɔ an ka mɔgɔ ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi n'i ko i bɛ gbɛrɛ mɔgɔ la n'a ko a tɛ gbɛrɛ la don i tɛna a to yen o an bɛ ka kan la ɲɔgɔn ye dɛ u ko a kana gbɛrɛ ɲɔgɔn na olu ta miiriya le ye o ye olu ta hakilila le ye o ye mais kuranɛ ni bibili min fɔ ko a k'a fɔ asafurula n'a donna misiri la ka sigi o kɔlɔsi bɛ bɛɛ bolo o pardon nous Dieu pardonne nous est ce que ala tɛna aw pardonner n'o tɛ o an ka koli ɲɔgɔn na an kana koli ɲɔgɔn na yalɔ dɔ ko dɔ ma lon dɔ yan a ko i ko mɔgɔ kana koli ɲɔgɔn na ele ka muso kɔnɔma nɔ ne tuma koli ara a du kɔnɔ dɔrɔn i y'a ye bɔn kuma ma tiɲɛ wa a ko bi ten i b'a fɔ ko e ka muso kɔnɔma ne tuma koli ara ko a bɛ ɲɛ wa farafinna ka ban ma dɔrɔn k'a yɛrɛ dɔn ko ale ye farafin de ye ala ye fura min di ko ala kɛra k'a ka mɔgɔw la o ye asafurula ye n'o tɛ olu o ye wari min di ɲɔgɔn ma nafolotigiw taara wari di olu ma k'o ka yɛrɛ dɛmɛ bana na fila sera a ma wa fila ma se a ma dɛ u ye wari wɛrɛ di u ye wari di a ma wa an tɛna olu nɛni wa an n'u bɛna fɔ k'o ye wari minɛ k'a dumu o y'a dun an dun y'a fɔ kama donc an n'u fɛ gouvernement bɛ wari dun minɛ le a t'a dira an ma an n'u fɛ politiki don an b'a ye ko ala ko tɛ tu n'o tɛ wari minɛ n'a ma di fantan ma hali u ka armoire fa fan bɛ sogow la ani jɛgɛw malo tɔn de bɛ aw fɛ aw misiriw fɛ so kɔnɔna na bɔn mɔgɔ ninnu bɛ taa sigilen sugu la dɔrɔmɛ juru dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ duuru tan u b'o le minɛ u bɛɛ bi minɛ yɔrɔ bɛɛ a b'a dun o yɔrɔ bɛɛ bɔn n'i y'u gbɛn k'o kana bɔ o bɛna dɔw bɛ taa bin de tigɛ ka na feere ka sɔrɔ ka wari minɛ k'o kana bɔ ni o ye ele ba nana a bɛ jurumu sɔrɔ wa a tɛ jurumu sɔrɔ a y'a kɔlɔsi denmisɛnw a y'an to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakili ye o a kana kɛlɛ kɛ jamana na dɛ a ye to ka kuma fɔ k'a yira gouvernement na walima ni ko nin ko fɔlɔ nana o a ye gbɛrɛ ka an ɲininka n'aw gbɛrɛ k'an ɲininka an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o to an b'an ka jamana minɛ cogo min ye an b'a minɛ ten mais n'an m'an ɲininka a minɛ cogoya b'an kɔnɔ an bɛna mun de fɔ e m'a ye révolution tuma na o ye ne ɲininka yan ko garibuya ka dabila n ko garibuya ka dabila a kɔrɔ ko a ka dabila hali u tɛ garibuya lɔn dɛ n ko an yɛrɛ denmisɛn min bɛɛ b'an fɛ ten n'i y'a ye an y'u bɛɛ don garibuya la nafolotigidenw tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 kan olu faw bɛ se olu kɔrɔ minnu faw banna k'o to baw fɛ baw jigi tigɛra o de n'a di anw ma dɔw ba banna a fa banna a bɛ mɔgɔ min fɔ olu y'u ta ka na o di an ma olu fa ni n'o ye garibuw ye bɔn ni an ma nafolotigidenw ta bɛ supprimer bɛɛ ka bɔ ka taa fɔ a y'a di ala ma bɛɛ ka o lɔ o le ka fisa n'o tɛ nafolotigidenw ta o faw de la ka na olu dɛmɛ mɔgɔ ma hali o dɛmɛ aw n'o dɛmɛ est ce que olu bɛna sigi cogo di ko lɔn de bɛ yen dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ ko dɔ kɛra a t'a kɛra gbansan dɛ mɔgɔ b'o la ka tɛmɛ kan e ko mun de kɛra ale bɛ lɔ k'o ɲɛfɔ ye a gbɛnbaga b'a ma i b'a gbɛnbaga de ɲininka cɛ ni mun kɛra i b'a gbɛn
Ele bɛ ka to ka bolibaga de ɲininka ko a bɛ n'o ka cogo ɲɛfɔ bɛna ale minɛ o. A ti kɛ ten. N'o tɛ masaya ma daminɛ sisan dɛ. Ma daminɛ sisan. Salomon. Naam. Le roi Salomon. A fakɛ banna David banna don min na. O y'a minɛ k'a sigi faamaya la. Naam. Mun de kɛra? Mun de kɛra? O y'a minɛ k'a sigi. Naam. I fakɛ banna. Bi ele de bɛna kɛ o roi ye. Kosɛbɛ. Ele de bɛna sigi an kunna bi. Naam. O tuma an bɛ a fɛ. Wa warisa Sulemana Dawuda. Voilà. Sulemana ye Dawuda tiɲɛ ta don min na ka kɛ roi ye a nɔ na. Wa qala ya ayyuhan nas. A ko mɔgɔw. Naam. Ulimuna mantika toyir. A ko kɔnɔw ka kumakan lɔnnen donna anw na. Kosɛbɛ. Wa utina min kulli shay'in. A ko awa ala ye fɛn bɛɛ di ne Suleman ma. Kosɛbɛ. Inna haza lahuwa fadlul mubin. A ko n ma jɔ o ye koba de ye. Naam. Ɔrɔ bɛ faama ye bɛ wo. Ala ka koba k'a ye dɛ. Kosɛbɛ. Jamana ye kuru bɛɛ ko ele de y'o ka faama ye. A sɔrɔ man di dɛ. Sɔrɔ man di fɛ. Fɔ bɛɛ ka mɛlɛnkɛ e fɛ. Kosɛbɛ. N'i ma ala ka bonya faamuya. N'ala ko a b'i kɛrɛ wɛrɛ o man ye dɛ. Wa husira li Sulemana junuduhu. Ala sinna ka diɲɛ fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don min na a ka gouvernement bɛ sigi dɛ. Jama bɔ danfɛn jama bɔni. Naam. Minal jinni. Jinɛw bɛ ala. Wal insi. Adamadenw b'a la sɔrɔ Salomon y'a bɛɛ mara ani bagan ninnu. Wa toyiri. Hali kɔnɔw o tuma a ka faamaya kɔnɔ. Fahum yujauna. Fo kɔnɔw bɛ ɲɔgɔn sama ko an ka taa o inauguration na an ka faama ba fɛ a y'an wele ale de bɛ sigira fanga la. Jate. Hatta u b'o fɔ. Iza atawu ala wadi namli. Ntungɛnɛw lɛ furumi a b'o la wa. Jama siyara fo ka taa se mɛnɛmɛnɛw ka dugu tun bɛ yen. Kalati namlatu. Mais sisan mɔgɔ aw hakili la o. Ko alu ye jamana fɔlɔ ye alu tɛ fɔlɔ ye dɛ. Fiyewu. Min tɛmɛna a ka ca dɛ. Kosɛbɛ. A ma ɲa. Kalati namlatu. Mɛnɛmɛnɛw ka kunu lɛ furumi o kuntigi bɔra olu ka couvre-feu sigi. Couvre-feu t'a fɔlɔ ye dɛ. Fiyewu. Dugumɛnɛ bɔra ka couvre-feu sigi dugumɛnɛ tɔw kan. Kosɛbɛ. A ko cogo di. Ya ayyuhan namlu. A ko an mɛnɛmɛnɛw. Udukulu masakinakum. A ye don a ka so kɔnɔ sisan. La yatimanakum Sulemana wa junuduhu. Ni Suleman n'a ka jamaw nana ka na bɔ aw kan yan. Wa hum la U yas'urun. bɛna aw dɔn k'aw faga u tɛna sɔn aw ka dɔgɔtɔrɔ kojugu. A ye don a so kɔnɔ. Naam. An ma couvre-feu ye. Kosɛbɛ. Hali o tɛ couvre-feu sera aw ma wa. Ayi a ma s'a ma. A t'a ma se o ma. Fiyewu. A kana to a t'a ka digi aw la. Naam. A y'a minɛ ni hakili ye. Dugumɛnɛw yɛrɛ ye couvre-feu kɛ ɲɔgɔn kama ka sigi ka ɲɛ. Ni tɛ couvre-feu n'i tɛna bato fɛn bɛɛ rɔ. O kɛra ni i man dimi i ka ɲama lɔ. Tandu. Un roi, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux
à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. aw yɛrɛ tubabukan ɲɛfɔ kun tɛ alu ye tugun aw kɔni b'a lɔn sa kuma min fɔra nin a bɛɛ y'a mɛn un cœur clair ala b'o le ɲini an ka faamaw fɛ n b'a ɲini aw fɛ a ye jija a bɛ ladili min di Europe ma n'o y'an ka président ye a ka un cœur clair ta dɔrɔn n'o tɛ a kana nata wari nɔfɛ a ka kɛrɛ tile ta jamanadenw nɔfɛ dɔrɔn ala b'an sɔn sisan burukina yɛrɛ n'ala sɔnna burukina bɛna lafiya burukina n'anw ka tile le benna n'o tɛ karamɔgɔ dɔw tɛmɛna don nka karamɔgɔ bɛɛ n'i ka tile don anw ka tile le benna ale ma ta a k'i jija kɛrɛ clair a k'o ta ka droiture ta an ni ɲɔgɔn cɛ a kana foyi kɛ n'a ma ɲininka n'o tɛ a bɛ fɛn dɔw kɛ olu fɛn man kan ka kɛ mɛ n'a y'a ɲininka an b'a tiɲɛ fɔ a ye mɛ ale la ni minnu nugulen bɛ bonjour bonsoir parfɛn gosini b'o la sa olu tɛ dɛ an n'u minnu sigilen bɛ gorongoro kasara yan an bɛ min lɔn olu t'u lɔn dɛ anw sigilen bɛ yan ten a k'i jija ni ne fɔra David ye kana fɔ Salomon ye le cœur clair n'o sɔrɔla ni ala sɔnn'a ma jamana in bɛna ɲɛ n'o tɛ ka ko dɔw kɛ ten a m'a ɲininka a bɛna kɛ an bɛɛ bɛ fara a nɛnibagaw ka wajibira o bɛ nin an diya fana e ko jamana in président ko ka di ye a ye nin ko in kɛ a ye ɲininka wa n ko a ma ɲininka wulu bɛ kuma k'a nɛnɛ fo n k'a nɛnɛ sa kɛ e tɛna to ni ma tan don yɔrɔ sɔrɔ i la n tɛ nɛnɛ yɔrɔ sɔrɔ i la a dan ya ma ko mɔgɔ kuntan don an n'u b'a ka mɔgɔkuntanya fɔ ka se yɔrɔ min na a ma se o ma n'a tɛ sera o ma ala t'a kɛ faama yɛrɛ ye o tuma na a ye grève kɛra dɛ les fourmis u ye ordre di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana bɔ dɛ bɛɛ ka don a dugumakɔrɔ la bon ni nin fɔra anw dɔ ye sisan nin fɔsɔn ninnu de bɛ fɔ jamana na ka jamanadenw ladi fɔlɔ n'u ko a ka grève kɛ n'u ko a ka doso kɔnɔ a kana bɔ dɛ a kana taa bugɔlɔ ɲini k'a di aw yɛrɛ ma dɛ faama ka kuma don ale fana ta miiriya de ye nin ye mɛ n'a dun ma sara i la don i bɛna mun kɛ ni ko sarala i bɛ dɔ fɔ n'a ma sara i la i nana ye o b'a kɛra la o y'i bɔrɔta fo kana tɛmɛ e yɛrɛ kan e yɛrɛ wura ka fara o kan bɔrɔ dɛ i m'a ye wa comme u ka ne fɛ ka fitinin fara a ka ɲininkali kan comme a nana ko a b'a fɛ a ka hakilinaw di crise min bɛ yen accompagnement minnu bɛ se ka k'a kɔnɔ bon ne yɛrɛ dun ye problème dɔw fana kɔlɔsi jamana in kɔnɔ baarada caman bɛ yen u lɔnnen don baara ci kɛra bon an fɛ Burkina yan mɔgɔ caman b'i balo location na courant kow bɛ yen ji kow bɛ yen bon ni gouvernement dun ko an ka baaraw jɔ baaraw jɔra ni kalo sara la n'i ma so sara lutigi bɛ n'i gɛn ka bɔ dɛ i dun ti baara la n'i ma courant sara Sonabel a yɛrɛ y'a tigɛ ka ban
Sonabel bina courant tigɛ aw fɛ parce que ko courant ma sara kosɛbɛ n'i ma se ka ji wari sɔrɔ ka ji sara Naam. ONEA bina ji tigɛ anw fɛ bon olu dun bi tigɛra ka sɔrɔ jamanadenw ci baara la Naam. o ko hakilina jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la ka di gouvernement ma a bɛ population accompagner o sira fɛ walasa crise in bɛ se ka nɔgɔya population yɛrɛ ma cogo min kosɛbɛ ale bila ala ka aw dɛmɛ amen ala ka an bɛn kelen ma a kana fɔ ko ne ka gasi kama dɛ ni ɲininkali b'a fɛ a y'a fɔ dɛ a ye ɲininkali kɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ne tɛ siran dɔ wɛrɛ ye ne bɛ siran ala dɔrɔn de ye kosɛbɛ mais k'a fɔ président juguya bɛ n kɔnɔ o tɛ a juguya t'an kɔnɔ n tɛ politiki la n tɛ politiki ni min sigira ne kunna kaba wele ye ka président ye kosɛbɛ n'i jigi tuma sera e na taga ɔhɔ ale mɔgɔ t'a fɔ i bɛ taga i yɛrɛ a min bɛ tagale dɔ tagala ka ban n'i ma sɔn dɔrɔn i bɛna taga i yɛrɛ ma kosɛbɛ o kosɔn président juguya tɛ ne kɔnɔ mais a ka jamana dirige kɔnɔ an b'a fɔ a ka dirige a ka ɲa kosɛbɛ présidenya kɔfɛ le ka di ka tɛmɛ an ɲɛfɛ kan jate mɔgɔ k'a fɔ e nin tɛ bɛ tuma min nin tɛ nin baara nin bɛ nin tɛ nin baara o ka di ka tɛmɛ don o kojugu mais i taara tuma bɛɛ ko ni muru n'an tun y'a sɔrɔ k'an b'a kɛ tan o man fisa o ma fisa fewu a ye bamaw a ye bɛn kelen ma jate aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn kɔlɔsi kosɛbɛ n'o tɛ ko nin bɛ taga yɔrɔ min na ni ko nin nana kɛ ko a bɛ tɛmɛ n'ala ma fara an kan naam n'ala bɛna wuli ni kɛlɛ dɔw le ye jamana kan o man kan ka kɛ o man kan ka kɛ sanji b'a bugɔra a yɛrɛ bɛ ji bɔnna ɲɔgɔn kan o man fisa dɛ o man ɲi a bɛ kɛ sisɛ ka wɔsi ye kosɛbɛ a wɔsilen don mɛ si b'a la a tɛ lɔn a ti lɔn ka wɔsira n'o tɛ olu bɛ ka jamana minnu ka politiki ta nin jamana wɛrɛ y'u ka politiki ta an y'o fana mɛn na kosɛbɛ o ka sabali o naam wariba b'a minɛ na ko a bɛ dɛsɛbagatɔ dɛmɛ ka sɛgɛbagatɔ dɛmɛ o ne dira an ma an ma foyi ye foyi ma di an ma an ma foyi ye fila fana t'a ɲɛ a sa fula ye min fɔra dɛ diɲɛ pardon ninnu kosɛbɛ a ma fɔ i ka seli don a ma fɔ i ka taa seli la a fɔ i tigi ye diɲɛ pardon ninnu mɔgɔ minnu bɛ seli minnu tɛ seli o bɛɛ ka tigi ye ala de ye maître du ciel et de la terre merci Sideke a ye Abraham tɔgɔ minɛ tumana min a y'a tɛgɛ minɛ a k'a fɔ a ye ko béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Amen. Maître du ciel et de la terre. Amen. Ni ɲininkali bɛ a y'a kɛ ɲininkali b'a fɛ bi an nana komi an y'a kuma daminɛ cogo min na an wulila an ye hakiliba de sɔrɔ parce que n y'olu fɔ tant que n'i ma gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la a sira la a bɛ kunun lɔn cogo min na parce que kunun lɔn ka fisa n'a bi min na parce que kunun y'o ta ka bi baara kɛ ka sini labɛn n'a ye o ye tiɲɛ ye donc comme bi y'an yɛrɛ nana parce que a b'a kɛ komi i y'a fɔ komi gouvernement de y'an bila ka na ou bien fɛngɛ an yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye ka sigi k'a filɛ tiɲɛ don fɛn minnu kɛra wagadugu ninnu na o fɛn minnu kɛra jamana tɔ ninnu na est ce que an bɛna minɛ o cogo in na wa an b'a minɛ cogo jumɛn an ka yaala an ka cɛkɔrɔbaw fɛ imamu hali an ka cɛkɔrɔba ye an b'a lɔn mɔgɔw b'a lamɛn cogo min na ne yɛrɛ y'a lamɛnbaga dɔ ye n'i y'a filɛ peut-être dugawu caman kɛ an b'a ta ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'a fɛngɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an bɛ kalimaw fɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi alhamdulilayi an ye hakilina wɛrɛw sɔrɔ an b'a fɔ an bɛna an ka baara lamɔ hali an bɛ taa formation di an bɛna taa puisque n'i y'a ye fɛn o fɛn fɔra silamɛya yɛrɛ kɔnɔ ka nin bɛɛ fɔ seliji ta siɲɛ 5 nin k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se fa ye o nana ko an ka tigɛw kɔ an ka fɛngɛw kɛ nin bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ ka ban ne hakili la wayi o bɛ yen nin bɛɛ ye ka ban n'an ye selijiw ta an bɛ fɛngɛw kɛ a bɛɛ bɛ yen ka ban a bɛ yen saniya yɛrɛ ye silamɛya saniya don fo k'a ɲɛ donc fɛn caman bɛ yen n'i y'a filɛ yɛrɛ hali an ka fakɛw ka kote fɛngɛw la cɛkɔrɔbaw ka fɛngɛ saniyaw fɔ caman fo k'a n'i ɲɛ ma sani i tɛ se ka fɛn caman kɛ donc an ye caman faamuya ka taa bibulu kan ka taa kuranɛ kan an bɛ se ka fɛn o fɛn ta fana ka se ka dɔɔni fara fɛngɛ an hakilinataw kan ka se ka taa formation di mɔgɔw ma ka se ka hakilinaw yɛlɛma ka se k'a fɔ aya an ka ɲi ka baara in kɛ tan an ka kɛ tan an yɛrɛ ka faw ka kumakan nin olu ye nin ye bon ni a sɔrɔ ni ɲɛnɛma kelen kelen min bi bɔ tubabu baara fɛngɛ ka fara an taw kan alhamdulilayi an b'a ta ten voilà donc bi an nisɔndiyara an nana an b'a lɔn fana nin
n'ala sɔnna ni an sera ka video nin sɔrɔ a ye gouvernement minnu ka ko fɔ peut-être hali ni anu fanga tɛ se o ma mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se ka ci fo ka taa se président yɛrɛ ma a fɔra ka sigi k'a lɔn ni conseiller ninnu dɔrɔn tɛ minnu ye diplôme babaw sɔrɔ ka taa sigi bureau kɔnɔ ouais minnu ye fɛngɛ sɔrɔ comme bonjour bonsoir ni laja donc a k'a lɔn ni mɔgɔ ka ɲi ka conseiller o yaala yɔrɔ bɛɛ i ka ɲi ka conseiller o yaala yɔrɔ bɛɛ ni jamana fana ni crise bɛ yen ten nin i ka ɲi ka mɔgɔw wele u ta sigi u hakilinata di ɲɔgɔn ma donc n'an tun y'a sɔrɔ an b'a ci a ma peut-être là an b'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka ci u ma an kɔni denmisɛnw an fana fanga modèle dɔ t'an na mais fɛn bɛɛ n'a cogo lo parce que an bɛ se ka hakili sɔrɔ fana sigi ka baro kɛ peut-être n'i y'a kun daminɛ n'o cogo nin peut-être bi bi in na an bɛ lɔgɔ fiyɛ datugu an bɛ fɛn caman min fɔ peut-être a kun bɛna se o ma an kun bɛ se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ ka se ka hali lɔgɔ fiyɛ nin a kɛ cogo min na misiri ninnu kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ labɛn cogo min na ka fɛngɛ donc o bɛɛ b'a kɔnɔ voilà donc se n'a sɔrɔ ni kuma fɛngɛ ɲɛnama tɛ yen voilà donc a ko an fana bi yɔrɔ min na ko daminɛ to kura don an ye hakilinata min sɔrɔ an fana engagement ta puisque bi bi in na groupe caman don komi n y'a fɔ politigiw b'a la tɔnbolow b'a la fɛn caman b'a la donc ni faamaw an bɛ engagement ta pour que faamaw kɛ cogo min na ka se ka na tɛmɛ fana ka hakilinataw yaala fɛ ka se ka fɛn baara se ka kɛ cogo min na pour que jamanadenw ni ka lafiya ale ni olu yɛrɛ minnu fanga parce que ni jamanaden ni ma lafiya a laban a bɛna fɛngɛ faama yɛrɛ la a bɛ jigin a kunna dɛ parce que n'ele ye frigo fa ka bila n'i ka bon kɔnɔ den kelen tɛ yen a laban n'i ka frigo ci k'a taa ko ka taa n'a ye sika foyi t'o la ko min don hali bi an bɛ dugawu y'ala fɛ an bɛ dugawu y'ala fɛ an ka dugawu kɛ jamana kɔnɔ jamana an ka dugawu kɛ jamana ye balawu min b'an kan peut-être balawu ni parce que y'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen waati dɔ hali e ni m'a kɛ dɔw bɛ se ka tiɲɛni kɛ a bɛna bɔ i kan o ye tiɲɛ ye balawu min b'an kan nin a ka lalɔti a ka se an ka se ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma hɛrɛ kɔnɔ an ka se ka lakari si di an ma voilà donc vraiment an nisɔndiyara bi an nana ye min na hali bele an ce ani baraji donc olu kɔni tun b'an fɛ kuma ka gɛlɛn a tubarakala ala k'an dɛmɛ ala ka aw sabati aw bɛ denmisɛnw ye ala ka denmisɛnya di aw bolo kɔrɔ ka mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛsigi aw bolo kɔrɔ adamaden lon saba de b'a fɛ bi ani kunu ani sini bi ni kunu ni sini mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kunna na ko bi le sera o ko n'o tɛ bi kɔni aw bɛ ɲɛɲini ka sigi ka kuma n'aw sigira ka kuma aw bɛ se ka sini ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ bana kuraw tɛ dɛ nin kɛra cidenw na ka tɛmɛ aw kana kɛ komi a kɛra hali wula bana nin n'ala sɔnna ma a ka na burukina yan an fɛ a tɛna ka se yan ten dɛ mɛ n'an m'a ɲɛdɔn an bɛna gouvernement kɛ nkalonitigi ye ale fana bɛna fɔ ko an y'ale dɔgɔya ale fana bolo n'a ko a b'an dɔgɔya an bɛna ɲɔgɔn dɔgɔya jamana bɛna gan diyara mɔgɔw bɛna muruti o duman fida ne yɛrɛ jafara kun kɔni o man di ne ye dɛ n'aw taara a filankuru a bɛ to ka ɲɔgɔn ladi a kana muruti gouvernement fɛ tu to turu ni min y'i ta kɛ n'u tɛmɛna dɔ wɛrɛ bɛ na mɛ ni min bɛ yen n'an ma bama ka bɛn n'ale ye o n'ale tɛmɛ ni dɔ wɛrɛ nana est ce que a n'o bɛna bɛn wa n'a a kɛra ten a ka jamana bɛna bonya dɛ bana wɛrɛ bɛna aw sɔrɔ aw yɛrɛ de y'o bana créé a ye taga bama dɔrɔn a ka bɛn kelen ma ala ka limaniya d'an ma dana farifinna tuma min n ko an tɛ fɔ ko bana dɔ de ye mɔgɔ dɔw faga k'olu ka fini na an ka to ka maa ko yugu dɔw ko don ka fɛrɛ a tɔgɔ fɔlɔ ko don ka fɛrɛ ko yugu ko bana de ye mɔgɔ dɔw faga k'o fili ta ka na di an ma sisan banaw bɛ yen dɛ ale bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka burukina ɲɛsuma ala ka an bɛn kelen ma faamaw b'an fɛ ka kɔn politiki ka fanga ɲa naabaw bɛ yen
u bɛ yɔrɔ caman na kojugu yarabi ala k'an bɛn kelen ma u ka taa ɲɔgɔn bonya dɔrɔn an ka sigi mɔgɔ tɛ tora yan dɔw bɛ taa dɔw bɛ na ala k'an bɛn kelen ma ala ka sababu ɲuman k'an ye الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت آمين وتبعنا رسولا آمين فاكتبنا مع الشهيدين آمين لا إله إلا الله 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 ala k'an dɛmɛ آمين denmisɛnw n ka kuma laban a ye biɲɛ minɛ kelen ye kosɛbɛ silamɛya o kerecɛnya o olu bɛ fankelen na a y'u minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ jotigiya fana tɛ gansan ye fiyewu bansan tɛ ka fɛn dɔ faga k'o joli ban o ye gansan de ye bansan tɛ dɛ n'a tɛ bansan jotigi fana ma juguman fa ka jamana na o a bɛ sisɛ minɛ o kutu ko n bɛ nin sisɛ nin kan tigɛ o k'a joli bɔn o pour que n ka jamana ka ɲɛ suma kosɛbɛ est ce que o ye juguman ye wa juguman tɛ a ma juguman a ma juguman fɔ ka ba minɛ k'o tigɛ k'o joli bɔn o ko denmisɛnw banalen don ko yarabi ne bɛ nin joli bɔn a ka se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnw ɲɛ suma est ce que o ye gansan de ye wa bansan mɛnɛ kuranna kɔnɔna na o moyizu ko ko a y'a tigɛ o kɔta o ko sɔn silamɛya kɔnɔ an b'an tigɛ o kɔta kosɛbɛ n'a y'a tigɛ kɔta ka sin yɔrɔ o yɔrɔ ma denmisɛn fɛn fɛn bɛ ala ko ale bɛ lafiya d'o ma kosɛbɛ o ko silamɛya b'a tigɛ le kɔta ka fatiya ta jate ala ka aw bɛn kelen ma denmisɛnw amen ala ka aw ka jamana ɲɛ k'a di aw ma amen aw ka ni mɔgɔ filɛ ka ladigi n'a ye ladigi kojugu la dɛ mais komi an n'u ye mɔgɔ ye ne jafari ye mɔgɔ ye burukina n'u y'i kɔn ka ban k'a sɔrɔ min ye kɔrɔlɔ o b'i minɛ n'o cogo in de ye kosɛbɛ n'o tɛ ne tɛ ka ne jugu miiri mɔgɔ si ye fiyewu siya woroma yɛrɛ ma di ne ye la a kana taa siya woroma kosɛbɛ ala ko ale le y'aw dan cɛ ni muso la kosɛbɛ i k'a faamu naam k'aw bila siya kosɛbɛ k'aw bila kalite jate ko ale m'a kɛ dɔwɛrɛ la dɛ pour que aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ nin siya ninnu nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan n'o tɛ ale m'a fɔ ko dɔ ka fisa dɔ ye fiyewu a m'a fɔ ko a ka ɲɔgɔn kɛlɛ a y'i bɛn kelen ma dɔrɔn kosɛbɛ a banna bana n'i bɛ wagadugu naaba min bɛ yen o de ye ka naaba ye kosɛbɛ n'i bɛ gosidugu la gosi naaba min bɛ yen o de ye ka naaba ye naba ye kana to ka ma ko ne ta tɛ nin ye e ka cɛkɔrɔba tɛ wa i t'a lɔ ala k'aw bɛn kelen ma amen ala ka sababu ɲuman k'an ye amen awa ni ɲininkali wɛrɛ b'a fɛ sa bon ala k'aw dɛmɛ n'a b'a k'a basi foto yala n'a ye pour que a se ka bila an ka o tɛ baasi ye